Bonjour Kifko. On a déjà fait 2 activités préparatoires pour l'activité 1 du chapitre 3 SVT. On va aujourd'hui étudier l'activité 1. On commence. Quels sont les objectifs qu'on va apprendre durant ce vidéo? On va étudier que l'immunodéficience peut être congénitale ou bien acquise. Durant ce vidéo, on va étudier que veut dire congénital et que veut dire acquise. On va préciser que le sida, c'est une maladie due à un virus et qu'elle peut être transmise par différentes voies. On va étudier quel virus est responsable du sida, quelles sont les différentes voies de contamination par ce virus. Et on va étudier c'est quoi être séropositif. Ok? La séropositivité, c'est la présence des anticorps anti-VIH dans le sang. On va apprendre encore que veut dire VIH. On va relier l'apparition des maladies opportunistes à la destruction de lymphocytes T4 par le virus VIH. Au début, on va étudier que notre système immunitaire présente parfois des dysfonctionnements. Fonctionnement, il travaille. Dysfonctionnement, il ne travaille pas correctement. Ok? Là, quand parfois, le système immunitaire ne travaille pas correctement. Par exemple, ce système immunitaire peut être faible ou affaibli, ضعيف. Dans ce cas, il est incapable de lutter efficacement contre les infections. يعني si le système est faible إذا كان جهاز المناعة تبعنا ضعيف ما حيكون قادر يحارب lutter يعني يحارب efficacement بطريقة فعالة ضد الأمراض. Dans ce cas, on parle d'une immunodéficience يعني نقص مناعة immunomناعة déficience يعني نقص جاي من كلمة déficit. Ok? On continue. Ou bien le système immunitaire est très agressif. يعني كتير عدائي. Il attaque les éléments inoffensifs de l'environnement. يعني بحارب قصص هي بالعادي inoffensif يعني ما بتأذي. Dans ce cas, هيدا حندرسه بالactivité 2 يلي هي الالرجي. L'immunodéficience. On répète. immunité مناعة déficience déficit يعني نقص مناعة. On a 2 types d'immunodéficience. Ou bien l'immunodéficience est dite congénitale يعني elle est présente dès la naissance موجودة من وقت الواحد بيولد يعني منو بيولد البيبي le bébé naît avec une immunodéficience. Ou bien cette immunodéficience est acquise, مكتسبة durant sa vie. Comment elle est acquise? Le sujet est contaminé par un virus qui, par exemple, détruit son système immunitaire. Donc, le sujet aura une immunodéficience. Ok? L'immunodéficience congénitale, on place les bébés dans un milieu stérile. هلا حندرسها بعد شوي. اوكي exemple يلي حندرسه عن الاميونوديفيسيونس acquise هو سيدا. اوكي on commence. L'immunodéficience congénitale إلها اسم تاني هي l'immunodéficience innée. Déjà on a étudié dans le chapitre 1 que l'immunodéficience innée, cela veut dire elle est présente dès la naissance. Les bébés qui naissent avec une immunodéficience congénitale présentent des troubles du système immunitaire. Les leucocytes ne sont pas fonctionnels. يعني خلايا المناعة تبعهم منا ما تشتغل. أكيد il y a plusieurs causes. حأعطيكم أنا quelques exemples.
ou bien ces bébés, ils ont un thymus non fonctionnel. نتذكر مع بعض التhymus. Quel est le rôle du thymus? Le rôle du thymus هو maturation des lymphocytes. فإذا التhymus ما عم بيشتغل صح، mais lymphocytes ne devient pas mature، يعني ما حيقدروا يعملوا شغلهم. اوكي، لكن حيكون عندي immunodéficience innée. Ou bien par exemple le moelle osseuse donne des leucocytes anormales، عم تعمل لي leucocytes بس منهم طبيعية. ou bien elle ne produit pas un nombre suffisant de leucocytes، عم تعطيني leucocytes بس العدد تبعهم منه كافي. Dans ce cas, le système immunitaire, il est incapable de protéger le corps contre les agents pathogènes. نقص مناعة، ما عندي أنا leucocytes fonctionnels، لكن جسمي ما حيقدر يدافع بقى. Que faire dans ce cas? L'enfant doit être placé temporairement dans une chambre stérile immédiatement après la naissance. Une fois ولد هيدا البيبي دغري لازم نحطه مثل ما شايفين بالصورة بغرفة معقمة، كرمال هيك حول البيبي بنسميهم بيبي بيو. Pourquoi on les place dans cette chambre? Pour éviter le contact avec des agents pathogènes. Comment traiter cette maladie? On peut le traiter par une greffe de la moelle osseuse. Ok, voici 3 photos qui montrent des enfants placés dans une chambre stérile. مثل ما عم تشوفوا هون البيبي قاعد مع ألعابه وما يلعبوا، كل الألعاب تبعه أكيد عملنا لهم ستيريليزاسيون قبل. فيكم ترجعوا على chapitre 2 وتشوفوا comment peut-on stériliser les instruments. Ok? On les place dans une chambre stérile ما عملنا لهم greffe، يعني greffe de la moelle osseuse. قبل لازم نتذكر إنه la moelle osseuse contient des cellules souches hématopoïétiques. Les cellules souches qui sont à l'origine de la production des cellules sanguines. تقدر تعطيني كذا نوع cellules comme les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Ok? كيف فينا نحن comment peut-on prélever la moelle osseuse? Ou bien on peut le prélever dans l'os du bassin، نعمله أنستيزي جنرال، يعني منخدره وبحكيمة خصوصي بيجي بشك إبرة كبيرة وبيسحب من العظم تبع الحوض il prélève de la moelle osseuse. Ou bien on peut prélever du sang à l'aide d'une machine. On cherche les cellules souches présentes dans le sang. Ok, là selon le cas نشيل la moelle osseuse là comme le donneur. Ok, et on le donne au receveur qui souffre d'une immunodéficience. Cette méthode, cette technique peut guérir les patients atteints de maladies graves، par exemple leucémie، يعني cancer الدم كمان فيها تشتمل. اوكي، هلا بنكون خلصنا من الimmunodéficience congénitale وهلا بدنا نبلش بالimmunodéficience acquise. الimmunodéficience acquise نحن أكتر شيء وقت نحكي بنقص مناعة مكتسب دغري يعني سيدا. اوكي، syndrome d'immunodéficience acquise. syndrome هو c'est un ensemble de symptômes. اوكي، مجموعة عوارض. Ces symptômes sont consécutifs à la destruction des cellules du système immunitaire par un virus اللي هو ال VIH. يعني في عندي فيروس qui va détruire les cellules du système immunitaire. وقت عدد nombre de ces cellules du système immunitaire devient le nombre devient bas, il y a شو بيسموه début des symptômes. Ces symptômes sont reliés au sida. بعدين ندرسهم. OK? SIDA, c'est le dernier stade de l'infection par le VIH. هندرس مع بعض les différents stades de l'infection par le VIH. Il conduit à la mort par suite des maladies opportunistes auxquelles il donne lieu. Les maladies opportunistes, ce sont des maladies
إذا كان الإنسان مناعته قوية ما بيقتله وما بيمرض. une maladie opportuniste يعني بيستغلوا وضع إنه السيستم immunitaire تبعه صار ضعيف فبيصيروا بيقتلوا. يعني نحن عنا بيكون par exemple هيدي البكتيريا، بس هيدي البكتيريا ما بتقتلنا. ليش؟ لأنه السيستم immunitaire تبعنا بيكون قوي. بس الباسيون يلي عندهم الفيروس VIH يلي ماتوا عنده عدد كتير كبير من الليمفوسيت تي، اوكي، بهيدي الحالة بيصيروا هولي هالبكتيريا opportuniste قادرين يقتلوا. un patient atteint de sida est appelé sidéen. اوكي، قبل كنا نسميه سيديان، هلا صرنا نسميه سيداتيك. Ok, on commence par VIH. Voici le photo du VIH. C'est le virus responsable de la maladie de sida. V, cela veut dire virus. I, immunodéficience ou H, humain. Ok. هلا أنا حابعت لكم كمان فيديو تاني يلي هو عن الإستوار تبع VIH. Comment se fait la propagation du VIH? Ok, par les relations sexuelles non protégées, par les professionnels de santé, injection de drogue. ليش؟ لأنه بيكونوا عم بيستعملوا إبرة 2-3، إذا أول واحد شكوا معه VIH رجع استعملها فيه فبتنتقل لعنده الفيروس. transfusion du sang عم transplantation d'organes. إذا أنا باخد دم من إنسان معه سيدا ou bien infecté par le VIH أكيد بيصير receveur حيصير معه حيصير contaminé par le VIH. durant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. يعني إذا الماما la mère a le VIH, elle peut transmettre le VIH au fœtus, l'embryon عندها، و lors de l'accouchement هي وما تولدوا فيها تنقله هيدا الفيروس، و durant l'allaitement هي وما ترضعوا للبيبي. اوكي، هلا مثل ما شفنا هون les différents modes de contamination ou bien comment est propagé le virus VIH, on va étudier comment il ne se propage pas. Il ne se propage pas par contact. يعني أنا إذا بسلم بإيدي على حدا معه VIH ما يصير تلقطوا المالادي. Si on partage de couvert، اوكي، ناكل مع بعض، نستعمل هذا ما حيتلقط. par un baiser بالبوسة ما حتلقطها. piqûre d'insecte، يعني إذا قاعدين بذات الغرفة هيدا بتعقص والبرغشة بترجع بتعقصني ما حتنقلنا الVIH. والسياج دو تواليت، يعني إذا واحد بيستعمل زيت بالتواليت. أوكي، لكن لازم كتير تتأملوا لي بليز هول الصور وتعرفوا comment le VIH se propage. Quelle est la cellule cible du VIH? يعني ال VIH il infecte quelle cellule? Il infecte les cellules lymphocytes T4. ليش بنسميهم lymphocytes T4؟ لأنه إذا بنطلع على السيرفاس de ces lymphocytes عندهم ريسبتور اسمه CD4، هيدا بندرسه بالجامعة. هيدا هو الفيروس VIH. il peut infecter des lymphocytes T4 لأنهم عندهم ريسبتور اسمه CD4. اوكي، لكن le virus VIH son cellule cible c'est lymphocyte T4. L'étape d'infection des LT4 par le VIH. Comment le VIH infecte les LT4? Voici le virus. Ok, il va fixer sur le lymphocyte T4. Comment il se fixe? À l'aide de ce récepteur. Ok, et puis il introduit son matériel génétique à l'intérieur de la cellule. C'est la pénétration. Et puis la cellule lymphocyte T4, elle commence à produire des nouvelles فيريون. اوكي، شفتوا؟ مش هيدي اللي اجت من الفيروس هون، اجت هيدي السلول تبع جسمنا بلشت تعمل كذا كوبي ال
produit plusieurs copies, ok, et elle libère des nouvelles virus. شو بيصير يا شباب؟ lorsqu'elle libère des nouvelles virus, cette cellule, cette lymphocyte T4 meurt, بتموت، ok، بتفقع pour libérer ces nouvelles virus. لكن on arabe بيجي بيعلق الفيروس على الليمفوسيت T4، بيفوت الماتير جينيتيك على قلبها، بتبلش السلول الليمفوسيت T4 تعمل شو بيسموه ماتير جينيتيك جديد، اوكي، يعني هيدي بعدين تدرسوها، هولي يعني عم تعمل فيروسات جديد، اوكي. والليمفوسيت T4 الاكلات بتفقع وبتموت وقتها الليبر لي نوفيل فيروس كمان بنسميهم فيريون، اوكي. اذا بنطلع على هيدي الفيجور هن لي تروا ايتاب دو l'infection par le VIH. عنا أول شي عنا البريمو انفكشن، بيجي عنا الفاز اسيمتوماتيك وآخر شي الفاز سيدا. هيدي الروج عم بتشوفيني ال ARN فيرال، يعني الماتير جينيتيك الموجودة بقلب الفيروس. بالبريمو انفكشن لا شارج فيرال augmente rapidement، طلعوا قديش كانت قليلة هون قديه زادت، اوكي. elle augmente rapidement durant les premières semaines, durant l'infection. Cette phase se caractérise par l'apparition fréquente de symptômes similaires à celle d'un refroidissement ou d'un grippe légère. بهيدي البريمو انفكشن الانسان بفكر حاله مرشح، ام هيك دقته البرديه، اوكي. فيفر على الخفيف، حراره على الخفيف، فاتيك، تعبان، مو دو تيت، راسه ما يوجعه، مثل كانه واحد مرشح، لا اكثر ولا أقل. اوكي. souvent ces personnes البيرسون يلي بيصيب البريمو انفكشن بالعادة الدكتور إذا بيطلع على السيمتوم تبعه ما حيعرف يا شباب إنه هيدا الإنسان il est infecté par le virus VIH. أوكي؟ الشيء الصعب بهيدي الإتاب إنه أول شيء ما بينعرف، ما عندها سيمتوم بتخليك تعرف إنه والله هيدا معه il est infecté par le VIH. تاني شغلة durant la primo-infection la transmission du virus est très grande. Le risque de transmission s'avère particulièrement élevé durant la primo-infection en raison de la forte charge virale. إذا بتطلعوا هون بالبريمو-infection عندي أكتر شيء ARN فيرال بالنسبة لتاني بارتي، تاني ستاد. بأول ستاد ليكوا قديش طلع عندي ال ARN فيرال، يعني قديش صار عندي فيروسات جديد، اوكي. وإذا أنا عندي فيروس كتير فقادر أنا أنقل المالادي أسرع، اوكي، ونسبة إننا ننقل المالادي بتصير أقوى. تاني إتاب نسميها فاز دو لاتونس، نايم، هيدا الفيروس نايم، مزبوط فات على قلب الليمفوسيت T4 بس في ضل نايم لفترة، اوكي. ليكو كيف الكونتيتي تبع الفيروس قلت. هيدي البلو هو الكونتيتي تبع الليمفوسيت T4، ليكو il diminue légèrement بس مش لدرجة انه يمرض، اوكي. كرمال هيك هيدي الإتاب يا شباب elle est asymptomatique، ما عندها عوارض. ليه؟ لأنه هيدا الفيروس بيكون قاعد مخبى بقلب الليمفوسيت T4. En général les personnes séropositives، شو يعني séropositif يا شباب؟ هيدا يعني عندهم dans leur sang ils présentent des anticorps anti-VIH. الكور نحن تعرف على هيدا الفيروس وعمل انتيكور ضده، بس هيدا الفيروس شو عمل؟ تخبى بقلب الليمفوسيت T4 فما بقى قدروا هول الانتيكور يقتلوه، اوكي. durant cette période l'individu peut mener une vie normale، بعيش حياة طبيعية ما بحس بشي. pourtant le virus se propage
insidieusement dans l'organisme. هو ومتخبى عم بينتشر مثل الملعون شوي شوي بجسمنا. اوكي. واخر شيء نوصل على الإتاب سيدا يلي هي syndrome d'immunodéficience humaine. إذا منلاحظ هون ليكو la quantité de lymphocytes T4 elle diminue rapidement. وقت وطت كتير عدد الليمفوسيت T4 جسمي بطل قادر يحميني. بهيدي الحالة حيلا ملادي حتصير تقتل. اوكي. Le système immunitaire est tellement affaibli كتير صار ضعيف qu'il ne peut plus empêcher l'apparition de maladies graves voire mortelles. صاروا تقريبا كل المالادي بيقتلوا. Après déclenchement du sida بعد ما نوصل لمرحلة السيدا et en absence de traitement إذا ما عم يتعالج l'espérance de vie ne va plus que de quelques mois à 3 ans. يعني إذا أنا وصلنا لمرحلة السيدا ما عم نتعالج ماكسيموم هيدا الإنسان قادر يعيش من شهر ل3 سنين. أوكي. لكن سيروبوزيتيف يعني هيدا عنده أنتيكور أنتي VIH dans le sang. هيدي الفوتو يا شباب موجودة عندكم بقلب الكتاب. أوكي. بتلاحظوا إنه الليمفوسيت T4 بأول إتاب هون إلنا الفير تقريبا لساهن النمبر تبعهم عالي. شفتوا بهيدا الانترفال il est séropositif ليكو la présence des anticorps en forme Y. هول الانتيكور هن anticorps anti VIH. Lorsque le taux des lymphocytes T4 diminue et devient moins que 200 lymphocytes T par millimètre cube, le stade de sida commence. اوكي. يعني وقتها يوطى عدد الليمفوسيت T عن تقريبا 200 حنبلش بإتاب سيدا. بدكم تعرفوا انه نحن كإنسان فينا نطول هالإتاب جون إذا بناخد علاج ومن بعد في الإنسان ما يوصل لإتاب دو سيدا إذا عرف حاله إنه هو il est contaminé par le virus VIH. وفي يعيش كذا سنة 20 و 30 سنة مش بس 66 mois و 78 mois. أوكي. لكن في يعيش أكتر بس أكيد بده يكون عرف إنه هو contaminé par le VIH ويكون بلش ياخد أدوية. أوكي. في كتير أدوية موجودين بالعالم أكيد مش مضطرين لا تحفظون هون هولي information générale. Merci.